masih kabur? Hah? Bismillah. Bismillah. Kemana tuh? Dia ke kiri tadi. Kena mas. Kena. Alhamdulillah kena. Alhamdulillah kena lur. Kita jemput. Apa ini? Aduh. Pas lehernya. Mantap. Kenapanya tuh? Cepat. Stay by videonya. Mantap mas. Kok masih kabur? Hah? Hah? Mantap cari. Kabur dia. Enggak, cari aja. Hah? Cari. Alhamdulillah guys, alhamdulillah guys, kena guys, alhamdulillah, mantap, mantap, poin lagi satu. Alhamdulillah 2 poin pakai senapan gosok. Oke guys, sampai berjumpa lagi di perburuan saya selanjutnya. Oke, salam laras buntung, bye bye.